Mana guys mana nagpulweld ni dire balikin sini ko po para so bali na po mi dito na po mi taga niya so karon kanina po do duara ni ka join dire na po tao. Grabe ang init yung weather kes mata nah mana welding na yun dora man ni ka join para mga idol transfer na katong welding na to ganiya buntag diha so gitapok na dito human naman to finish naman to bali 15 to kabuok so himo na putag bag-o na po dito wa na puta maghimo na po sumpay na puta bali ano to 18 na po kabuok